إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة، كن شجرا. وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا مشبعا بالرطوبة، كن حجرا. وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيب، كن قمرا. That everything happening on this planet is what happens to us personally. Right. Privo ormai di ritegno, privo di casa, affetti, vagante come insano o schiavo. Ọ̀nà kì í dímọ̀ afẹ́fẹ́, ọ̀nà kì í dímọ̀ aládàá, orí kò ní jẹ́ kí ọ̀nà mi dímọ̀ mi. Nous étions réunis dans un théâtre et il y avait 2 absents. Alors nous avons mis une chaise vide au milieu de la scène. لذلك وضعنا كرسيا فارغا على المسرح. E agora é necessário ir ao deserto, destruir a pirâmide que os faraós fizeram construir sobre o dorso dos escravos e com o suor dos escravos. Je loopt mijn pad voor me uit en ik voel het vlees onder je vel zo zacht en hoognemelijk van je lenden zo sneeuw. Firmado hace ya muchos años por un grupo de escritores, artistas y universitarios israelíes y palestinos. 也允许伤口上的盐和诸神的声音。余下的仅是永别，永别的雪在夜空闪烁。خلينا نموت. امشي انت الخيمة اكلت. 早上醒来，不知身在何处。国际作家议会代表团8名成员，来自4洲8个国家。记得我去旧金山以色列领事馆办签证时，一个犹太小伙子在门口盘查我。我说我去巴勒斯坦，他说没有巴勒斯坦。那口气平静、自然，不容置疑。他一看就是那种受过良好教育、心地善良的人，而他根本意识不到这种否认的悲剧性。公路向腹地延伸，景色越来越荒凉。沙石堆积成丘，成山，成阴郁之海。灌木野草杂陈，让人想起戈壁滩。白日孤悬，紧贴着我们的脑后，像无声的枪口。È un paesaggio, quello che attraversiamo, di colline rocciose e desertiche, che somiglia all'altopiano degli Iblei in Sicilia. Ci fermiamo per controlli ai checkpoint israeliani, postazioni in cemento armato coperte da tele mimetici, dalle cui feritoie sbucano le canne delle mitragliatrici. La carretera que une Jerusalén a Ramallah ha sido cortada al tráfico y debemos dar una gran vuelta por la telaraña de viales que se extiende alrededor de las ciudades y poblaciones palestinas sitiadas. Hello, I'm working in the French consulate in Jerusalem. There is a delegation, an international delegation of writers. This is the basically has a sheet of WP stationery, but he just has a sheet of WP stationery. These men are doing their job a little well.
他很年轻，眼睛既疲倦又陌生，面部无表情也是一种表情。好像在说，你们这帮家伙吃饱了撑的，来这儿找死。It's okay now. Non, dernier. This was the last checkpoint. Was the last صوت في سكوت الليل بنادي خلى دموعي تفر من عيني على فين يا موج الشوق بودينا بحلم أطير أفرد جناحين على فين يا موج الشوق Au cours de cette journée, j'ai appris un mot de votre langue. خلال هذا اليوم تعلمت كلمة من لغتكم. Ce mot, je ne l'ai pas trouvé dans un livre ou dans un dictionnaire. هذه الكلمة لم أجدها في قاموس. Je l'ai trouvée dans les rues. وجدتها في الشوارع في رام الله. Devant les files d'attente des checkpoints. أمام الطوابير في الحواجز. Ce mot, c'est Sabrine. Ceux qui ont la patience, Sabrine. اللي عندهم صبر صابرين. Vous avez la patience. أنتوا عندكم الصبر يا صابرين. Et c'est pour ça que l'avenir vous appartient. لذلك لهذا السبب لديكم المستقبل. Lorsque j'ai vu à la télévision كل ذلك لأقول لكم أنه عندما رأيت رام الله في التلفزيون envahi par les tanks, ودخول المدرعات الإسرائيلية إلى رام الله, que nous avons appris que Mahmoud Darwish وسمعنا أن محمود درويش était comme toute la population et tous les محاصر écrivains مثل كل palestiniens. الشعب رام الله وكل المثقفين وكل الشعب في رام الله محاصر في رام الله. Il était assiégé. Nous avons décidé de faire quelque chose. قررنا أن نفعل شيئا. Puisque Mahmoud ne pouvait pas venir, بما أنه في دوره محمود درويش لم يستطع أن يأتي إلينا, nous de lui rendre visite. قدمنا إليه. Vous voyez aussi que nous aussi, on a la patience. رأيتم أنه نحن أيضا صابرين. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. Trois jours après notre départ, les chars israéliens occupaient Ramallah et les soldats investissaient le théâtre Kassaba qui résonnait encore des échos de nos lectures. Pendant plusieurs heures, les soldats israéliens s'acharnèrent sur le théâtre vide et plongé dans l'obscurité, arrachant les rideaux, brisant les projecteurs, retournant les fauteuils, comme s'il s'agissait de mettre en pièces la possibilité d'un langage retrouvé, comme s'il fallait mettre en acte la métaphore de cette guerre verbicide. La reclusión de Mahmoud Darwish es la de todos sus compatriotas de Ramallah y de las otras ciudades, aglomeraciones y campos de refugiados de los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días. La visita de un grupo de escritores independientes a la ciudad sitiada donde vive Darwish va más allá de la simple solidaridad con el poeta.
quiere ser una demostración concreta de que no es jamás demasiado tarde para reaccionar contra las injusticias de la historia y la política reaccionaria de Bush, enteramente opuesta a la de Franklin Delano Roosevelt, fundada en la alianza de países democráticos que permitió vencer a los totalitarismos en el pasado siglo. Ramallah 在阿拉伯语的意思是神的高地，其实它没多高，海拔不到900米，坐落在耶路撒冷以北16公里处，比那儿高出60米，居高临下。它周围是 Ramallah 和比拉两个城市的合称。Ramallah 建于12世纪十字军占领时期，而比拉的城的历史可追溯到公元前3500年前的迦南时代。圣经中曾76次提到比拉城，传说圣母玛利亚曾多次在这儿停留。Ramallah 以前的居民主要是天主教徒，巴勒斯坦难民大量涌进并定居，而67年6日战争落入以色列手中。直到96年以色列撤军，Ramallah成为巴勒斯坦在西岸的首府。Facciamo sosta al campo profughi Al-Amari, che porta lo stesso nome di Michele Amari, lo storico dell'Ottocento, autore della storia dei musulmani di Sicilia. Il campo è misero, squallido. Quasi 几乎每堵墙上都有个大洞，贯穿家家户户。这是以色列新发明的爆破武器，嫌破门而入麻烦，索性穿墙越壁。串门方式正在改变人类的礼仪传统。لما احنا صرنا نصوت ونحكي الله اكبر على اساس يطلعوا من البيت، لسه بدل ما يطلعوا كسروا التلفزيون على اساس نسكت، بس احنا ما سكتناش ضلينا نصوت التلفزيون هذا. وبعدين حكينا لهم خلص انتوا ضلوا بالبيت، احنا بدنا نطلع، ما رضيوا، خايفين هم يطلعوا، متحامين فينا. يعني لو احنا طلعنا من البيت بصير خطر عليهم، بس متحامين فينا يعني ما خلوناش نطلع من البيت بالمرة. ضلهم نايمين تقريبا للساعة 9 الصبح. يعني جد شفنا المر معاهم، يعني ليلة كانت فيش بزيها، يعني حسيناها بسنة مش ليلة. ضلينا نعد الساعات بين ما يطلع، بس الحمد لله يعني طلعوا ما أذوناش الحمد لله. شرون لازم ينحل عنا إلا إحنا فلسطين، مش شرون هو لازم يرجع محل ما بقى، مش حان بلاده وعبلاده لازم يروح. هدينا إحنا الساعة كل جيل من فلسطين بيجي أقوى من جيل، كل جيل بيجي أقوى من جيل، كل جيل بيجي أقوى من جيل، وفلسطين من حقنا. ما بفهم أنت بتفهم، هو بفهمش. أيوة هو حمار يبعد عنك، هو بده يذبح، بده يذبح العالم. بس احنا صامدين مهما عمل، احنا صامدين مهما عمل، احنا صامدين. انا قاعدين هذا ارض ابونا جدا، ما هي ارض شارون. لازم شارون يرجع محل ما بقى، هناك محل ما بقى.